Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, on va voir un exercice concernant l'impôt sur le revenu, revenus salariaux. Donc, on a créé la société X vous communique les informations suivantes concernant la rémunération de Monsieur Shakir, directeur commercial, pour le mois de mai 2015. Donc, on a les informations suivantes, le salaire de base 8000 dirhams, on a prime d'ancienneté, on a titre la société pendant une durée de 5 ans et 6 mois, frais de déplacement justifiés 500 dirhams, prime de rendement 900 dirhams. Il bénéficie d'un appartement mis gratuitement à sa disposition par la société. La valeur locative mensuelle de cet appartement est de 1750 dirhams. Donc, la société a un appartement qui est ou bien a comme avantage اللي يساوي الثمن ديال الكرا ديالها 1750 درهم وعنده واحد لافونت sur salaire ديال 1300 dirhams. Autre information, le salarié cotise à la CNSS, AMO, CMR pour un taux de 6% du salaire brut imposable, situation familiale mariée et عنده واحد remboursement يعني كيرجع واحد crédit consommation auprès de la société du crédit d'une mensualité prélevée à la source par son employeur 1400. يعني انه كيرجع واحد الكريدي وهذا الكريدي كيتحيد ليه من لو سالير ديالو غراس على روتوني على سورس اللي كيديرها لومبلويور. اول حاجه غادي نحسبوه هو لو سالير بروت جلوبال. دونك لو سالير بروت جلوبال غادي نحسبوه، غناخدو سالير دو باز غنزيدو عليه لي بريم دونسيانتي اللي غادي نحسبوها وغنزيدو عليه frais de déplacement plus les primes de rendement plus les avantages en nature. دونك حنا هنا سالير دو باز عندنا بريم دونسيانتي غنحسبوه غنشوفو 50 في اين ترونش كاينه. بيان سور غادي نلقاو في لا ترونش ديال 10%. دونك عندنا سالير دو باز 8000 درهم، بريم دونسيانتي 8000 درهم ملتيبلي بار 10% تعطيني 800 درهم بار موا. عندنا prime de rendement 900 dirhams, frais de déplacement justifiés, les avantages en nature liés à la société 1750 dirhams. Donc ça totalise 11 950 dirhams. Donc le salaire brut global de 11 950 dirhams. L'étape suivante est de calculer le salaire brut imposable. Donc on a les salaires bruts imposables. Le salaire brut global moins les éléments exonérés. Les éléments exonérés que nous avons fait l'exercice sont les frais de déplacement justifiés. Donc, il est qu'un justifié, bien sûr, ما كنحسبوش عليهم l'impôt sur le revenu. Il est qu'un non justifié, خاصنا نحسبوا عليهم l'impôt sur le revenu. Donc, nous غنحيدوهم tant que ils sont justifiés. Donc, غتعطيني un salaire brut imposable ديال 11 450 dirhams. Donc, 11 450 dirhams غادي نحيدو منها bien sûr les éléments déductibles باش نحسبوا le salaire net imposable. Les éléments déductibles que nous avons, أول حاجة خصنا نحسبوا هما les frais professionnels. Donc, les frais professionnels كنعرفوا هو le salaire brut imposable moins les avantages en nature ou en argent. حنا قلنا أن لا سوسيتي عاطية للسالاري واحد لافونتاج هو واحد لابارتمون عاطيها ليه comme avantage en nature. Donc, غادي نحيدو من les frais professionnels ou bien من le salaire brut imposable les avantages en nature et on va la multiplier par 20%, ça atteint 1940 dirhams. Donc 1940 dirhams, il est moins que 2500, donc regardez Nardo 1940 dirhams. La CNSS, Nardo 11 450 multiplié par 4,48, ça atteint 260. L'AMO multiplié par 2,26. CMR, déjà, l'auto, 6%. Donc, le total le salaire net imposable, le salaire brut imposable. غنحيدو منه les éléments déductibles اللي عندنا, les frais professionnels, la CNSS, AMO et bien sûr CMR. يعطيني le salaire net imposable هو 8000 درهم و295.43. هنا كنا شفنا ان لو سالاري كيدير واحد الغومبورسمون ديال واحد لومبران. دونك comment on va traiter هاد l'emprunt هذا. Légalement parlant, تيقول لي ان le salarié qui contracte un crédit pour l'acquisition ou la construction d'un logement pour habitation principale bénéficier d'un abattement de 100% du salaire brut imposable. Dans un logement économique, يعني إلا كان شاري واحد السكن اقتصادي, la déductibilité totale يعني كنقصوا la touche de la capitale, la touche le capital et les intérêts, يعني غنقصوا الكابيتال ولا الانتيري. إلا كان شاري واحد لوجمون اللي هو نو ايكونوميك غير اقتصادي, déduction partielle touche seulement les intérêts. Monsieur Shakir rembourse un emprunt de consommation, يعني ماشي immobilier, de consommation. Alors, il ne s'agit pas d'un crédit pour habitation principale.
il ne bénéficie pas de l'abattement sur remboursement d'emprunt. يعني كان imposé عليه l'IR. ما يمكنش نديروا ليه la déductibilité علاش il s'agit de واحد consommation ديال واحد الكريدي باردون ديال consommation pas crédit immobilier. Donc فهمنا. يعني لو سالير نت امبوزابل غادي يبقى هو 8295,43. غادي نشوفوا هاد لا سوم هادي في اين ترونش كاينه بيان سور نلقاوها في لا ترونش ديال 34. دونك اون فا لا ميتيبل بار 34% موان 1433,33 غتعطيني واحد ليير بروت ديال 1397,11. غنحيدو منهم لي زيليمون ديدكتيبل. حنا عرفنا ان هاد السيد الي ماريي سون زونفون دونك غنقصو منها seulement 30 درهم ديال الكونجوان ديالو. دونك غتعطيني 1357,11 هو ليير نت que Monsieur Shakir doit payer l'État grâce à son employeur. يعني غتكون واحد لا غوتوني à la source اللي غادي يخلصها l'employeur لا l'État bien sûr.